Olá, a Rede Cultura exibe esta noite o legado de Django, e obra de Django Reinhardt, um grande guitarrista que foi o primeiro músico europeu a influenciar jazzmen americanos. Com 2 dedos da mão esquerda inutilizados após o incêndio, Django desenvolveu uma técnica própria de tocar, criando um estilo bem original. Ele foi descoberto em 1931 pelo saxofonista André Aikian, com quem começou a tocar em Paris, logo atraindo a atenção dos músicos. Em 1934, passou a integrar o quinteto do Hot Club da França, onde conheceu o violinista Stéphane Grappelli, um encontro musical que ficou para a história. Este grupo, formado unicamente por instrumentos de corda, alcançou sucesso imediato e reputação mundial. Com a Segunda Grande Guerra, o quinteto se dissolveu e Django partiu com um novo grupo para os Estados Unidos em meados da década de 40, a convite de Duke Ellington. No especial que você acompanha em instantes, vários músicos que conviveram com Django ou que foram influenciados por sua arte recordam e comentam aspectos de sua vida e reafirmam sua importância e criatividade. Está começando o legado de Django Reinhardt. Django Reinhardt a apporté la musique de jazz d'une façon à ce que la musique de jazz devienne traditionnelle dans la race gitane. Ça a influencé toute la culture musicale gitane. Django était né à Liverchy, près de Charleroi, le 23 janvier 1910, au hasard d'une tournée de comédiens ambulants dont sa mère faisait partie. Il appartenait à ce peuple qui vole les poules aux hommes et l'avenir à Dieu. Ces gens qu'on appelle manouches lorsqu'ils parlent français, gitans lorsqu'ils parlent espagnol, tziganes lorsqu'ils parlent hongrois, et qui se désignent eux-mêmes du nom de Rom, c'est-à-dire d'homme, le reste de l'humanité étant confondu une fois pour toutes dans une seule catégorie, les paysans. Django était donc un manouche, plus grand et fort que la plupart de ses frères et incroyablement doué pour la musique. Car si la musique joue un grand rôle dans la vie des gitans,
Le fait est que le peuple gitan n'a pas produit davantage de Django que la ville de Salzbourg n'a produit de Mozart. À 17 ans, le manouche Django, qui avait appris tout seul à jouer de la guitare, enlevait une belle jeune fille de son voisinage et l'ayant gardée en état d'enlèvement le nombre de jours fixés par la tradition, en devenait l'époux aux yeux de son peuple. A ideia que se faz da vida dos ciganos muitas vezes é romântica. A realidade do dia a dia é bem diferente, geralmente dura. Mas o que faz a vida se tornar não só tolerável, mas suave, é sua proximidade com a natureza, a harmonia do espírito e a oportunidade de sempre fazer música ao ar livre, em qualquer tempo e lugar. Por causa de Django, esta música tem sempre um sabor de jazz. Na Holanda, o trio Stokelo-Rosenberg exemplifica esse gênero. J'ai appris la guitare à l'âge de 15 ans, après la mort de mon père, parce que quand mon père est mort, j'avais 9 ans et demi. Je me suis intéressé à la guitare de par le son, puis de par ma culture, parce que j'ai été élevé là-dedans, quoi, je veux dire. C'est un son qui m'est très cher, et puis pour lequel je vibre beaucoup, quoi, tout simplement. C'est à partir du moment où on a assez de force dans les mains pour pouvoir sortir un son d'une guitare, c'est difficile. Et il faut. Mon fils a 3 ans et demi qui essaye de jouer de la guitare, mais il a beaucoup de problèmes pour essayer de pincer les cordes assez fort pour qu'il y ait un son correct, quoi, je veux dire. Je crois qu'il faut compter à l'âge de 6 ans, pas avant. Para jovens ciganos como Sunny, Falco e Jimmy, a música dos mais velhos já foi totalmente absorvida. Mas suas ambições musicais muitas vezes ultrapassam a capacidade de dedilhar. Seus dedos ainda não cresceram bastante. As primeiras experiências de Django foram nos cafés e danceterias, perto do Bal Musette, em Paris, nos anos 20 e 30. Adaptando para a guitarra as técnicas agitadas do acordeon, Django encontrou a chave do que viria a ser o seu próprio e original estilo de tocar guitarra.
Em meados de 1930, o quinteto Hot Club de France, dirigido por Django e o violinista Stéphane Grappelli, produzia um som ímpar com as cordas no jazz. Django mudou radicalmente a direção do jazz tocado em guitarra, mas sua carreira quase terminou aos 18 anos, quando se queimou no incêndio. Sans doute les talismans n'étaient-ils pas assez forts. Le 2 novembre 1928, en allumant une bougie parmi les fleurs en celluloïde préparées par sa femme pour être vendues le lendemain au cimetière, Django met le feu à la roulotte. Sauvé par miracle, il en sort affreusement brûlé, et la main gauche si déformée que la guitare lui semble interdite pour toujours. Mais c'est indolent, ce fantasque a un terrain de volonté, la musique. Et pour elle, patiemment, Django se réinvente une main. Je crois que Django, pour nous, pour nous guitaristes en général, je crois que c'est un gourou, c'est un maître à penser. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que mon père, Pierre Matelot Ferret, qui a joué avec Django et avec Joseph Reinhardt, le frère de Django, ont subi tout cet héritage. Et nous, qu'on suit derrière, on a écouté tout le temps Django. Et je veux dire que c'est important pour nous, ça fait partie de notre histoire, de notre culture et de notre mode de vie. Nesta oficina, Jacques Favino e seu filho têm feito guitarras acústicas nos últimos 35 anos. Metade dos seus clientes são ciganos, entre eles Boulou e Elio Ferrer. Boulou Ferrer pertence à tradição dos guitarristas ciganos que começaram cedo. Aos 9 anos já dava concertos e fazia discos. Il y a le lien entre ma famille et Django, c'est que c'est surtout un lien au niveau artistique. Django était Django par rapport à Matelot, ou à Barrault, ou à Saran. C'était un peu comme le pape et ses évêques. C'est un peu comme quelque chose comme une trinité religieuse et rituelle. Et en plus, chez les Gypsy, c'est un peu... on est tous un peu une famille, comme une saga. Je crois que la valse est un peu, en Italie et en France, dans tous les pays d'Europe, c'est un peu ce que j'appelle le bebop à 3 temps. Et à partir de Django Reinhardt et de Pierre Barrault-Ferret, qui ont été les créateurs du bebop à 3 temps, ça a ouvert une brèche énorme dans la musique. Comme a dit Orson Welles, c'est la grande révolution du XXe siècle. Et bon, des gens comme Duke Ellington ou Count Basie ou Django Reinhardt, tous les grands musiciens de jazz ont été quelque part influencés par la grande musique classique. Pour parler
spécialement de Django Reinhardt. Django écoutait beaucoup de Debussy et beaucoup Ravel et Gabriel Fauré. Et il y a une chose que je voudrais dire par rapport à la musique de jazz et à la musique classique. Dans Autumn Leaves, La mineur 7, G minor, 9, G 17, Fa dièse, mineur 17, Si septième et Mi. It's okay. Et de manière classique, it's okay. Classique. Je crois que nous sommes un maillon de la chaîne dans l'histoire de la musique. Liverpool é um lugar onde encontramos outro exemplo do legado de Django. A cidade abriga vários gêneros musicais, mas tem sido anfitriã de um extraordinário guitarrista da tradição de Django, Gary Potter. Como jovens ciganos, Gary é totalmente autodidata, mas inusitadamente chegou a Django através da música country. I started playing when I was 11, and the year after, when I was 12, I was actually in a band. And the first style that really interested me was a fella called Roy Nichols, who played for Merle Haggard, who's a country singer. Played a Fender Telecaster. I really liked the sound of it. Loads of licks, which really inspired me, kind of thing. But, like, my dad was always into country, and he was really into Merle Haggard at the time. Say from the age of 13 to 18, I used to practice from 8 to 10 hours a day. You know, listen to all different kind of guitarists, you know. A lot of country guitarists as well, likes of Albert Lee, Chet Atkins, Roy Nichols, and obviously Django as well, like. Yeah, the first time I heard Django was about the age of 12, 13. And a friend of mine gave me a tape of Django. And from then on, you know, the first time I heard Django, I was stuck on him from then on, like. I think one of the things which really impressed me about Django, he's so original. You know, for example, he'd do things, you know, like, or something like, you know, which I've never heard any guitarist do before in my life. And there's so many other things as well besides that. Liverpool is a country city, and I always wanted to play jazz ever since the first time I heard Django play. And the thing is, Liverpool's a bit limited towards jazz. I don't get a chance to play jazz once a week. I play in the pub, the Atlantic pub, which the landlord plays rhythm for me. He was a jazz fanatic himself.
centro espiritual e musical desta música tem sido Paris, por várias gerações depois de Django, e guarda ainda esta tradição produzindo talentos dignos de nota. Para Serge Krief e Richard Schisch, ambos de pais judeus tunisianos, esta importante tradição cigana encontra seu eco na maneira forte e intensa de suas interpretações. J'ai commencé ce style, j'avais 14-15 ans, et à peine j'ai écouté Django, j'ai craqué. J'ai choisi ce style parce que j'ai craqué comme ça. Il était trop en avance, il était vraiment... c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'était vraiment... À mon avis, c'est un art. À mon avis, c'est une école, c'est quelque chose qui demande beaucoup au niveau... non seulement des accords, mais aussi au niveau de l'endurance, parce qu'il y a des rythmes dans le style de Django qui vont très très vite. Et donc c'est ce qui remplace un peu la batterie, c'est ce qui demande d'avoir pouvoir très bien suivre au niveau, aussi bien dans un tempo très rapide que dans un tempo très lent. Je pense ce qui est important, c'est d'être comme un métronome, il faut être très très régulier, avoir beaucoup de rigueur. Bon, par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un truc très vite et puis ralentir petit à petit. Bon, ça c'est pas bon, je pense qu'il faut avoir quelque chose de très régulier, comme ça. Anos do cinema. A história da sétima arte na Rede Cultura. Câmera, imagens em movimento. No terceiro programa da série A Indústria Cinematográfica Britânica. As primeiras salas de exibição e os pioneiros do cinema. Nos Estados Unidos, o trabalho do inventor Thomas Edison, o construtor do primeiro estúdio de cinema do mundo. O homem que deu início à comercialização no mundo cinematográfico. Câmera. Imagens em movimento. Segunda, meia-noite. Catherine Hepburn é uma milionária e só está preocupada com seu leopardo de estimação. Cary Grant é um professor meio atrapalhado que vê sua vida se transformar num grande campo de batalha. Levada da Breca, uma comédia dirigida por Howard Hawks. 100 anos do cinema, sábado, dia 25, 10h30 da noite. Chick Corea e a banda Return to Forever, fazendo jazz dos anos 70. Participação de Stanley Clarke.
Chicoria and Band. Dia 25, sábado, meia-noite. Um programa totalmente dedicado ao meio ambiente. Na Rede Cultura, Repórter Eco. Entre os ciganos, um dos jovens príncipes destinados a pegar a coroa de Django é Stochelo Rosenberg. Seu estilo puro e suave lembra Django. Os ciganos na Holanda são encontrados em lugares onde se mantém a tradição familiar. Aqui a vida nômade não existe, mas permanecem as tradições importantes, especialmente a música. Nos fins de semana, é comum os músicos visitarem campos vizinhos. Um deles é Fapi Lafertin, que para sua geração é considerado um mestre do estilo Django.
O átrio de uma igreja ao norte de Londres tem sido o ponto de encontro do Clube Django todas as sextas-feiras à noite durante os últimos 35 anos. Seus participantes tocam por puro prazer. Esta devoção é caracterizada pela Bíblia Django. Cada participante tem a sua. As composições são escolhidas por números, como nos hinos. At 9:20, Nuage is played. Founder and leader is Bert Niblett. I first started Club Django in 1955 because I loved the music of Django so much and I thought it would be nice to play with other people with similar love of Django's music. There's myself and one other fellow, Roy, who sits on my left usually. We are the two original members. When we've been going about 12 months, Jim came and sits on my right. And then Eddie, who sits over the other side from me, he came. And Bob and Mary, they've been coming about 22 years, I think. And then there's the new boy, Reg. He's been coming 8 years. He's 75 almost, but still, we call him the new boy. I saw Django first at the Brixton Empire. That was in 1938. And I went round to the stage door and asked Django and Stefan Grappelli for their autographs. It was a marvellous way that he improvised. Beautiful tone he always got. And it was just the best music I've ever heard, I think. And it's the way that people improvise that I appreciate their playing. I've heard any amount of really first-class guitarists, but their style just doesn't appeal to me, but Django's always did. Django passou seus últimos anos em Samoa, onde acontece atualmente um festival anual. Num final de semana em junho, a cidade faz uma festa com guitarristas, ciganos, amantes do jazz e com aqueles que vêm prestigiar o evento. Se você é um guitarrista, é importante que toque bem. E se é um cigano, mais ainda. Parce qu'on a vécu ici toute mon enfance. Il était très ami ici avec Fernand, le père de Michel Vazy. Et c'est un endroit, c'est un peu le temple de la musique de Django Reinhardt, parce que depuis sa mort, chaque année, et aussi souvent qu'on le peut, on est là pour mémoriser la musique de Django Reinhardt. Moi et mes amis, les amis de mon père, etc. Et tous les admirateurs.
Esse ano, Gary de Liverpool, o trio Stokelo da Holanda e Serge e Richard de Paris foram convidados a tocar no festival pela primeira vez. Será um teste crucial. Podemos sentir que Django estará presente. Le guitariste qui s'approche le plus de mon père, je crois que, à mon avis,
Ça a été un peu une retraite avant. Et il a fait un retrait sur lui-même pour pouvoir ressortir une autre musique que ce qu'il faisait avant. Et je crois qu'il est bien tombé ici parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour ça, pour avoir la tranquillité d'esprit et le cadre et tout ce qu'il fallait, quoi. Et des amis autour, bien sûr. Barbic está seguindo seu próprio caminho musical, mas guarda a herança paterna, compondo e tocando lentamente temas ardentes.
crois qu'il a été beaucoup influencé par Van Gogh et Gauguin. Il s'est mis à la peinture parce que déjà il était très amateur de tous les arts en général, et aussi pour se détendre, peut-être pour penser à la musique qu'il allait faire. Em junho de 1953, no jardim da casa de Fernand, Django teve um colapso fatal. Tinha 43 anos. Continua sendo a maior contribuição europeia para uma forma de arte essencialmente americana e a maior influência individual na história da guitarra no jazz. O túmulo em Samoa é seu último lugar de descanso. Um lugar de descanso para seu povo, que vem aqui todo ano para tocar em sua memória.